Well, hello. Hola, ¿cómo estás? Finito español. It is both my delight and my honor to address you today. It is very exciting for us as Americans to come to your magnificent country and to meet fellow prosecutors. I, in my experience, have been both a state prosecutor in New York City and a federal prosecutor with the United States Department of Justice. So it is very interesting for us also to learn about our colleagues in Argentina. Our system, the American, I'm sorry, yeah. Es un honor para mí y un placer estar aquí y conocer en Argentina a nuestros colegas procuradores. Mi experiencia en Estados Unidos es a nivel estadual en la Procuraduría de la Ciudad de Nueva York y luego a nivel federal en el Departamento de Justicia. Por eso es un gran placer conocer a nuestros colegas argentinos. Our system of justice is structured on a framework of checks and balances. Nuestro sistema de justicia está basado en un marco de frenos y contrafrenos. Our prosecutors, police officers, judges, and grand jurors are all part of our justice sector. Los procuradores, los oficiales de policía, los jueces y los gran jurados son todos parte de nuestro sistema de justicia. And just as when the police officer does his or her investigation, as a prosecutor, I will review that to determine if it's in compliance with the law. If it is not, I will refuse the case. Al igual que el oficial de policía hace su investigación, yo como procuradora voy a revisar esa causa para determinar si cumple con la ley. Si no lo hace, voy a rechazar la causa. If I approve the case, we may ultimately go into a court of law, and both the judge and a defense counsel will then be looking at the government's case and making sure that it complies with constitutional standards. Si yo apruebo la causa, vamos a ir a un tribunal de derecho donde el juez y el abogado por la defensa van a analizar la causa y ver que cumpla con la Constitución. And the last word is with the jury and their verdict. Y la última palabra es para el jurado y su veredicto. They say guilty or not guilty. Ellos dicen culpable o no culpable, inocente. And not guilty does not mean they have found them innocent. No culpable no significa que lo declararon inocente. It just means the government has not proven their case. Significa que el gobierno no ha aprobado esta inocencia. And I give this brief background. That's not proven the guilt. Exactly, but it's different from being found innocent. Pero es diferente de que lo declaren inocente. And I just provide this background because criminal procedure across countries can be very difficult sometimes because it's very different. Quiero darles este panorama general porque a veces los procedimientos penales son diferentes en cada país y es difícil situarse. But we all seek justice. Todos buscamos la justicia. In the United States, for financial crimes, En Estados Unidos, para los delitos financieros, it can be both either state or federal cases. pueden ser causas estaduales o federales. My office is the Office of Money Laundering and Asset Forfeiture. Mi oficina es la oficina de lavado de activos y decomiso de activos. When at the U.S. Department of Justice, we look at money laundering crimes or economic crimes, Cuando en el Departamento de Justicia de Estados Unidos analizamos los delitos de lavado de activos o delitos económicos, we also look at forfeiting property. también analizamos el decomiso de las propiedades. They are two separate, not crimes, but they're two separate topics, but we treat them as one. Son dos temas separados, independientes, pero los tratamos como uno. Because if you have someone who is laundering funds for a narcotics organization, Porque si tenemos una persona que está lavando fondos de una organización de drogas, there are many federal statutes that a prosecutor in the United States can use and decide to charge. hay muchos delitos estaduales. States, Hay United muchos States. delitos estaduales que puede utilizar un procurador para elevar los cargos. So we want to convict them of money laundering.
Nosotros queremos condenarlos por lavado de activos. But we also want to take away all the property, the cars, the houses, the bank accounts that they have purchased with the illegal funds. Y también queremos quitarles todas las propiedades, los vehículos, las viviendas, las cuentas bancarias que ellos han obtenido con ese dinero. And in looking at federal money laundering statutes, what my colleague, General Masto, was talking about in terms of predicates or previous crimes, A nivel federal tenemos las distintas leyes para lavado de activos, como hablaba mi colega, la Procuradora General Masto, de los delitos precedentes. in the United States money laundering statute that I'll speak about, which is 18 USC, which stands for United States Code, 1956. En Estados Unidos, la ley para lavado de activos es la ley USC 18-1956. USC significa Código de Estados Unidos. It talks about requiring, when you're charging money laundering, having specified unlawful activity. Que requiere para un cargo de lavado de activos que se especifique una actividad ilegítima. So we have certain activity which, if it is found and it is present, we can charge the federal money laundering. Tenemos ciertas actividades que si se encuentran, si están presentes, podemos acusar por el cargo de lavado de activos. And some of that activity is narcotics trafficking, human trafficking, tax evasion, and there are many more. Algunos de estos delitos son tráfico de drogas, tráfico de personas, evasión fiscal y hay muchos más. And we have found, as a prosecutor from my own personal experience in court trying cases before juries, Y con mi experiencia como procuradora juzgando causas ante el jurado, charging money laundering and then seeking forfeiture of those assets and then achieving a jail term is a very effective mechanism for attacking organized crime, attacking cartels, or attacking groups that prey upon our society. y yo como en mi experiencia entonces como procuradora para acusar para el delito de lavado de activos, buscar el decomiso de sus activos y luego pedir una pena de prisión es un método muy efectivo para atacar al crimen organizado, a los cárteles y a estos grupos que afectan tanto a nuestra sociedad. But I believe I speak for both myself and my colleague when I say that we are interested in learning about you and your system. Pero creo que hablo por mí y por mi colega cuando les digo que nos interesa aprender de ustedes y de su sistema. So at this point, if I may, perhaps open it for questions. En este punto, entonces, quisiera ver si puedo abrir el panel para preguntas. And before I close, let me just again thank you all and your first female Attorney General. We love that. Thank you. And thank you, Dr. Nahison, for making this possible today. Quisiera cerrar diciéndoles gracias a nuestra primera procuradora general mujer, eso es maravilloso, y también al doctor Nahison por hacer esto posible.